আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। ऑल इंडिया लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन के बुलाए गए भारत बंद के सिलसिले में गुरुवार को अगरतला में सीपीआईएम और दूसरे लेफ्टिस्ट संगठनों ने धरना दिया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार और नेता विपक्ष जितेंद्र चौधरी भी शामिल हुए थे। ऑल इंडिया लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन ने बुलाए गए भारत बंद के सिलसिले में गुरुवार सुबह अगरतला में सीपीआईएम और दूसरे लेफ्टिस्ट संगठनों ने धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार और राज्य के नेता विपक्ष जितेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने आज कहा कि ये प्रोग्राम लेबर पॉलिसी, महंगाई, प्राइवेटाइजेशन और नए लेबर कोड का विरोध करने पर फोकस है। बीजेपी सरकार देशेर मानुषेर उपरे चापिये दिएছে তাদের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী মালিকদের স্বার্থের রক্ষার প্রশ্নে, লুটের যে সুযোগ তাদেরকে বাড়িয়ে দেওয়ার প্রশ্নে যে শ্রমকোড তারা তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট। কৃষক এবং কৃষির যে সমস্যা তারা তৈরি করেছে এর বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট। এই যে রেগার মতো কাজ, যা গরিব মানুষ গ্রামের একটু কাজের সুযোগ পেয়েছিল, এটাকে বাতিল করে দিয়ে সস্তায় শ্রমের বাজারে যাতে মজুর পাওয়া যায়, যাদেরকে লুট করা যায়, এটা মালিকদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তারা এই আইন করেছে। এর বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট। এবং আরও বড় কথা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে আমাদের দেশের সরকার অতি সম্প্রতি যে চুক্তি করেছে আমদানি রপ্তানির প্রশ্নে, তাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের দেশের কৃষি এবং কৃষকদের সামনে যে সমস্যা তৈরি করেছে, যে সংকট তৈরি করেছে, এর প্রতিবাদে ধর্মঘট। এবং এই ধর্মঘটই শেষ কথা না, এর মধ্য দিয়ে সামনের দিনে আরও বড় আন্দোলন তৈরি করার জন্য, গড়ে তোলবার জন্য আজকের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ, সমস্যাপীড়িত মানুষ, শ্রমজীবী অংশের মানুষ তারা নূতন করে সংঘবদ্ধ হওয়ার শপথ নিচ্ছে। देश भर की सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जॉइंट प्लेटफॉर्म लंबे समय से 4 नए लेबर कोड्स यानी वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर ऐतराज जता रही है। ये कोड मजदूरों के ऑर्गेनाइज होने और जॉब सिक्योरिटी के अधिकार को कमजोर करेगी और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वर्क को बढ़ाएगी। साथ ही जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी आम आदमी पर एक्स्ट्रा दबाव डाल रही है, ऐसा नेता विपक्ष जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया। आज के नरेंद्र मोदी नेतृत्वे এই দেশকে বিদেশিদের হাতে বিক্রি করে দেওয়ার, আমাদের সমস্ত সম্পদ, তার সাথে আমাদের রাজ্যের যে শ্রমিক শ্রেণী তাদেরকে সম্পূর্ণ একচেটিয়া পুঁজির দাসে পরিণত করার যে সমস্ত আইন তৈরি করছে তার বিরুদ্ধে সারা দেশের যে শ্রমিক শ্রেণী তারা আজকে বন্ধ রেখেছে। এবং শুধু শ্রমিকরা না, এখন যে ধরনের নীতিগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে, আমাদের দেশের কৃষকরাও আমাদের দেশের একচেটিয়া পুঁজি এবং বিদেশিদের কাছে তারাও কৃতদাসে পরিণত হবে। যেভাবে এখন আমেরিকার সাথে চুক্তি ইত্যাদি হচ্ছে, এতে আমাদের দেশের যে কৃষি এবং কৃষক তারা এমনিতে বিপন্ন, আরও বিপন্ন হবে। তার বিরুদ্ধেই আজকে এই সারা দেশে ধর্মঘট। এটা শ্রমিক ধর্মঘট হলেও তার পেছনে এই দেশের সমস্ত কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ সকলেই আজকে রাস্তায় নেমেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে এই ধর্মঘটে তারা। इस दिन अगरतला के कई जरूरी चौराहों जैसे ओल्ड मोटर स्टैंड, पोस्ट ऑफिस चोमनी, मेलार मार्ट और जीबी बाजार से सटे इलाकों में धरना दिया गया। लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट और सपोर्टर की जगहों पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम देखने को मिला। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए शहर के कई सेंसिटिव इलाकों में पुलिस तैनात की गई थी। हालांकि इस देशव्यापी बंद का असर राज्य में खास तौर पर नहीं देखा गया। किसी भी बड़ी अनहोनी की कोई खबर नहीं मिली। हालांकि स्थानीय सूत्रों ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और छोटे व्यापारी पर थोड़ा असर पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।